सत्य ज्ञान की, आत्म ज्ञान की, मानव मंदिर की, मूल मानव मंदिर की आज एक खुशी कथा जानती बड़ उत्सव संक्रांति। ये संक्रांति समस्ते पणाटा मुख्य होता है। समस्ते पणा पियती आखपाखे केतक देवी ठाकुर ठाकुराणी मंदिर अच्छी से मिछरे हो कि सतरे हो ताहा तो केबे सत्य नुहे। संपूर्ण भाव में गोटे चंडिया पर्व यात्रा गोटे चलता है। ये यात्रा रे समस्ते बहुत उत्सव मुखर होता समस्ते भोजी भात खाइबा पीवा जाग यज्ञ समस्ते माति था। ये संसार जेते दुख थिले भी मनीष किसी समय पाई से अंतर्मुखी हो जाए। जिते बड़े ये मनीष कौन सी देवी देवता मंदिर भितर भगवान ठाकुर ठाकुराणी अच्छी भावी जाऊए ना सेते जाइए हाथ जोड़िकी जिते प्रणाम टे कर दिए। हाथ जोड़िकी प्रणाम कला बेले से मूर्ति से पत्थर मूर्ति पर तार आखिटा बा नजरटा लता नजर थाए कौटी आखिटा आपे आपे ता भीतर को बुझी आसे। सेते से मूर्ति को देखे जिते से प्रणाम करे ना सेते तार आखिटा तार निज अंतर भीतर को अंतर भितर थिबा हृदय भितर थिबा भगवान बा देवी बा देवता से भीतर शक्ति आड़ को आखिटा आपे आपे बंद हो जाए। किंतु बाहर से पत्थर काठ मूर्ति को से केवे भी देखिपारे। तेणु से आत्मा जानी आत्मा जानी प्रकृत भल भाव जानी आत्मा बाहर अच्छी ना हृदय भितर अच्छी। निश्चय हृदय भितर अच्छी कारण बाहर केबे भगवान रही पारे ना। कारण ये सारा संसार रे जेते जीव जंतु पशु पक्षी सब अच्छा ना सबुठारु श्रेष्ठ प्राणी यही मनीष। ये मनीष सारा सृष्टि को सारा प्रकृति को जेते इंद्र चंद्र वरुण कुबेर अच्छी समस्तंकर नामकरण दाता समस्तंकर रचयिता केवल ही मनीष। आवामान कालरू जेते शास्त्र पुराण तैयारी से शास्त्र पुराण मानकरे आपण फल भाव में तर्जमा करके देखिए। ये सृष्टि तो अनादि अनंत किंतु सबु काल रे केवल ही मनीष समस्त नामकरण करिछि। चंद्र ग्रह सूर्य तारा समस्त नामकरण करला वाला संसार भितर थिबा ये प्रकृति को मद नामकरण करेला वाला यही मनुष्य। कौथिरे कौ शास्त्र गीता वेद पुराण रे कहि परिबे कि बिना मणिषरे ये शास्त्र पुराण लेखा है बा बिना मणिषरे ये सृष्टिटा नामकरण हो। केवल ये सबू हूँ केवल से मानवर इच्छार है। कारण ये मानव भितर थिबा जो आत्मशक्ति से आत्मशक्ति ये सबू को रचना करिछि सबू को नामकरण करला वाला। तेणु ये मनीष आमे निज को जानी न पारी आमे भयरे रागरे क्रोधरे हिंसारे आमे जड़ी जाऊ। तेणु मनीष केतेबेले डरे जेतेबेले से निज को जान न थाए। मनीष सेतेबेले भय करे जेतेबेले निजर शक्ति केते अछि जानी न थाए। जे पर्यंत अन्यर शक्ति को भरोसा करुथिबो
ଅନ୍ୟର ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାର ଭାବନା କରୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ, ମୋ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛି, ଇଏ ଭାବନା ସେ କରୁଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ମଣିଷ କେବଳ ଡରିବ ହିଁ ଡରିବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସାରା ସଂସାରରେ ଯେତେ ମାଡ଼ପିଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଝାମେଲା ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧ ତିଆରି ହେଇଛି, କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଯେ ଚଢ଼େଇ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେ ଯାହା ସବୁ କରିଛି ତା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରିଛି। ଆପଣ ବିଚାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଇଏ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ତାଲା 25 ତାଲା 50 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇ ମଣିଷ ପାଇଁ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଠାରୁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ରେଳଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥାନା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ମଣିଷମାନଙ୍କ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ବି ତିଆରି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କିଛି ତିଆରି ହେଇନି। ତେଣୁ କେବଳ ଇଏ ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ସଂସାର ଭିତରେ ହେଉଛି, କେବଳ ଏଇ ମଣିଷ କରୁଛି। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଦେବତାକୁ ତିଆରି କଲା ବାଲା ହେଉଛି ମଣିଷ। ଦେବତା ଅଛି ବୋଲି ଭାବନା କରିଲା ବାଲା ହେଉଛି ମଣିଷ। ଏ ସଂସାରରେ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ତିଆରି କରିଲା ବାଲା ହେଉଛି ମଣିଷ। ଏ ସଂସାରରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠାକୁରାଣୀକି ସ୍ଥାପନ କରିଲା ବାଲା ହିଁ ହେଉଛି ମଣିଷ। ତେଣୁ ଏ ମଣିଷ ଥରେ ନିଜକୁ ପଚାରିକି ବୁଝୁ, ନିଜକୁ ଦେଖୁ, ଥରେ ନିଜର ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ସେ ପଚାରୁ, ମୁଁ କିଏ, ଆଉ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି କେଉଁଠି, ଆଉ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ଥରେ ପଚାରିକି ବୁଝୁ, ତାହେଲେ ତାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଜୟ ଜୟ।